কিভাবে একজন গরিব পরিবারের মেয়েকে দেশের সংসদে নিয়ে যাওয়ার জন্য পদক্ষেপ করেছে বিজেপি? দেশের মহিলাদের কণ্ঠস্বর সংসদে পৌঁছে দেবেন রেখা। আমি ওর বীরত্বকে সম্মান জানাই, ওকে মা দুর্গার পূজারী বলে মনে করি। বাংলায় শাহজাহান শেখের মতো অত্যাচারীদের শেষ করতে রেখা পাত্রকে প্রয়োজন, তাকে জেতানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেখা পাত্রকে মা দুর্গার পূজারী বলে দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে আবারও বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রর প্রশংসায় পঞ্চমুখ নরেন্দ্র মোদী। তিনি বসিরহাটের প্রার্থীকে মা দুর্গার পূজারীর সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি রেখাকে বাহাদুর বেটি বলেও সম্বোধন করেন। মঙ্গলবার বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে বারাসাতের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার ও বসিরহাটের প্রার্থী রেখা পাত্রের সমর্থনে জনসভা করেন। তবে বারাসাতে জনসভা করলেও তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বসিরহাট কেন্দ্রকে। তিনি রেখা পাত্রের প্রশংসা করে বলেন, আমাদের বসিরহাটের প্রার্থী রেখা পাত্র এখন মঞ্চেই আছেন। কি ভালো ভাষণ দিলেন, গোটা দেশ দেখছে কিভাবে একজন গরিব পরিবারের মেয়েকে দেশের সংসদে নিয়ে যাওয়ার জন্য পদক্ষেপ করেছে বিজেপি। দেশের মহিলাদের কণ্ঠস্বর সংসদে পৌঁছে দেবেন রেখা। আমি ওর বীরত্বকে সম্মান জানাই, আমি ওকে মা দুর্গার পূজারী মনে করি। বাংলায় শাহজাহান শেখের মতো অত্যাচারীদের শেষ করতে রেখা পাত্রকে প্রয়োজন, তাকে জেতানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শোনাবো আপনাদের। यहां संदेश खाली की बहनों ने इंसाफ मांगा तो टीएमसी ने उनको ही टारगेट कर दिया। बसीरहाट से उम्मीदवार हमारी बहन रेखा पात्रा अभी यहां मंच पर ही है और क्या बढ़िया भाषण किया उन्होंने। ये मीडिया वालों का ध्यान गया कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। टीएमसी के पास एक नेता ऐसा नहीं होगा जो बहन रेखा पात्रा जी जैसा भाषण कर सके। देश देख रहा है कि कैसे एक गरीब की बेटी को बीजेपी ने देश की संसद में सम्मान पूर्वक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। और मुझे विश्वास है ये एक पवित्र कार्य है। ये नारी शक्ति के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। अगर रेखा पात्रा ताकतवर होगी तो हिंदुस्तान की महिलाओं की आवाज वो हिंदुस्तान की संसद में उठाएगी। मैं उनके साहस की, उनकी हिम्मत की सराहना करूंगा। वो टीएमसी की इतनी बड़ी सत्ता से टकरा रही है। वो खुद मां दुर्गा की सच्ची पुजारी लगती है। बंगाल में शाहजहां शेख जैसे अत्याचारियों का हौसला, और ऐसे एक दो नहीं है, हर गली मोहल्ले में ऐसे लोग बैठे हैं। इनका हौसला न बढ़े इसलिए बहन रेखा पात्रा को जिताना बहुत जरूरी है। साथियों, मां माटी मानुष की बात कहने वाली टीएमसी ने मां को भय दिया है, माटी का अपमान किया है। यहां तक कि महिला एमएलए जो टीएमसी के अंदर गुंडागर्दी के खिलाफ बोलती है उनको भी टारगेट किया जा रहा है। मैं पश्चिमी मेदिनीपुर में केशपुर की माताओं बहनों का एक वीडियो देख रहा था। वो भी टीएमसी के गुंडों से बचाने की गुहार लगा रही है। ऐसी टीएमसी को अपने वोट की ताकत से सजा देना बहुत जरूरी है। একই সঙ্গে তিনি বলেন, তৃণমূল সত্যিটাকে একেবারেই পছন্দ করে না। আপনারা দেখেছেন তৃণমূলের এমএলএ বলেছেন হিন্দুদের ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেবেন।
এবার বাংলার সাধুরা অনুরোধ করেছিলেন নিজেদের ভুল শুধরে নিন, কিন্তু তৃণমূল আমাদের সাধুদেরই গালিগালাজ দিচ্ছে। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শোনাবো আপনাদের। पूरा देश देख रहा है कि कैसे टीएमसी बंगाल में न्यायपालिका का गला गौंट रही है। साथियों, टीएमसी से सच बर्दाश्त नहीं होता। जो कोई भी टीएमसी के गुनाह सामने लाता है, टीएमसी उनको टारगेट करती है। आपने भी देखा है कि टीएमसी के एमएलए ने साफ साफ कहा कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। इस पर बंगाल के संतों ने टीएमसी को रिक्वेस्ट की कि जरा आप अपनी गलती सुधार लीजिए, और बड़ी नम्रता से रिक्वेस्ट की। लेकिन टीएमसी ने हमारे संत समाज को ही धनाधन गालियां देना शुरू कर दी। अब रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये ऐसी महान संस्थाएं हैं, दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा है। उनके संतों को अपमानित करना, भाइयों बहनों, ये सब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, वोट जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। এদিন নরেন্দ্র মোদীর আগেই জনসভায় ভাষণ দেন বিজেপি নেত্রী রেখা পাত্র। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, আপনাদের কাছে নতুন করে কিছু বলার নেই। আপনাদের এই বোনকে কালিমা লিপ্ত করা হয়েছে। এই বোন 2000 টাকায় বিক্রি হয়নি, হবেও না। এই বিজেপি পরিবার, আমার মা, ভাই, বাবা সবাই আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। আপনাদের কাছে নতুন করে কিছু বলার নেই। আপনাদের এই বোনের নামে যে কালিমা লিপ্ত করা হচ্ছে, সেটা নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে।